Hallelujah. Hallelujah. So this retreat is not only going live in Goa, it's going worldwide. And from today, praise God, it's also live on internet radio for 24 hours. हे जे रितीर चलता ते न्हूच गोंया हे न्हूच गोंया तुमकां दिसती पडना पूण ते आख्खे न्हूच हिंगा पूण आख्ख्या गोंयांत ते केबलाचेर ह्या वेळाचेर दिसती पडटा दर एकल्याच्या घरांत प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन आख्ख्या संवसाराक हें दिसती पडटा इंटरनेटाचेर. तेच भाशेन जेंकां जी कोण जेंची टीव्ही ना वो कंप्युटर ना जी मोटरान देखून वेतात तेंच्यांनी देखून रेडिओचेर मोबायलाचेर रेडिओ डावनलोड करून तें आयकोंक जाता हें रितीर जें चलता तें. देवा कारकां दिवया ह्या सोबीत. Praise God. And very soon God has given us a chance to have this cable also in Mangalore. And we are coming to Mangalore 24 hours on the cable network very soon. 8 दिसांनी थोड्या दिसांनी मँगलोर आख्ख्या मँगलोराक हें दिसती पडटलें जें कितें जाता तें हिंगा on cable network. केबलाचेर. So we are praying very soon God will take us to Bombay as well and Bangalore as well. तेच भाशेन बोंबूय हें केबल चालू जातलें आनी बेंगलोरूय हें चालू जातलें. हे भाशेन व्हडल्या व्हडल्या शारांनी हें चालू जातलें लोकांक दिसती पडटलें. It's the word of God that brings revival in the land. देवाचें उतर जावन आसा नवसरणी हाडटा आमच्या देशांत. Hallelujah. So these 3 days we are going to go through a beautiful topic called righteousness. आनी हे 3 दीस नितीवंतपण ओ देवाचें कास्त देवाचे भाशेन ही शिकोवण चलतली. So we are going to study on righteousness. देवाच्या सोयंबाचें शिकोवण चलतली. Praise the Lord. The last time we were studying on the prodigal son. गेले त्या म्हयन्याक आमी शिकताले ह्या वेचीक पुता बद्दल. And the first thing that the father did was to love him unconditionally, accept him, then listen to his confession. पयले सुवातेर जें ह्या वेचीक पुताच्या पायन जें कितें केलें म्हणल्यार जेन्ना ताका दिसती पडलो तो येता तो धांवी ताचेशी गेलो ताका ताणें वेंग मारली ताचे उमे घेवंक लागलो आनी मागीर तो कितें म्हणटा तें आयकूंक लागलो. He accepted him the way he was. He accepted him the way he was. त्या पायन ताका मानून घेतलो आसा तसोच मानून घेतलो. And only then he heard his confession. पयलो सुवातेर ताका येयला तसोच मानून घेतलो आनी मागीर ताणें ताचें जें कितें म्हणोंक जाय आसलें तें आयकून घेतलें पुताचें. And the moment he heard his confession, he was so quick to forgive him unconditionally. आनी जेन्ना पुतान जें कितें आपली चूक मानून घेतली म्हूण सांगलें तेन्ना रोखडोच पाय तयार जालो ताका भोगसूंक. And praise God. सोडसोडीत भोगशिलो पुताक. The first thing he did was he clothed him with the robe of righteousness. आनी जें कितें पयले सुवातेर केलें तें म्हटल्यार ताका आपल्या सोयंबान न्हेसयलो आपल्या सोयंबाचो केलो. Praise God. And that's what we are going to study in this 3 days. हेंच आमी शिकतले ह्या 3 दीस. So let's quickly go to Romans chapter 5. रोमकारांचो हावेसूर 5 उतको करूया. And let's begin with verse number 6. आनी 6वी वळ उतकी करूया. रोमकारांचो हावेसूर 5 6वी वळ. Now we will see the love of God, how much God loves us. देवाचो मोग आमी हिंगा सोंसपून काडुया कितलो देव आमचो मोग कोत्ता तो आमकां कळोन येतलें. Verse number 6. 6वी वळ. Verse number 6. For when we were yet without strength, yet in due time Christ died for the ungodly. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो निमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. So
when we see the life of the prodigal son, we see he is in a worse condition. He cannot help himself. He cannot come out of his own situation. He is out of his condition. He is lost and there is no visible way he can come out of this. ही वोड वाचता तेन्ना आमकां आतां वेचीक पुताचेर नदर मारया जेन्ना तो कांयच करूंक आनी ताका उपाय नासलो तो ओस्कोत जालोलो तेन्ना बापायन ताचो मोग केलो. A very miserable condition. ताचो एस्ताद सारको पेरीग आसलो. He was very, very desperate. सारको लाचार तो जालोलो. And in the midst of that desperation, praise God, God's grace opened up for him and God's love and salvation came to him. आनी देवाचो मोग ताका त्या वेळार दिसती पडलो. That's why the word of God is saying, yet without strength. ताका लागून पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें मेवता कितेंच करूंक सोकोत नासली तेतना. Just look at that verse number 6. ह्या 6व्या वडीचेर नदर मारुया. We did not have any strength to come out of our situation. आमच्याय जिवितांत आमकां नदर मारून पयल्यार कळोन येता आमचेशी उपाय नासलो कांयच एक करपाक फुडाराक. And the good news this morning, the Lord is saying, people who have got no strength, people who are in hopeless condition and in all those things, praise God, God's time to help and save those people who are without strength, without hope, without a future. God is saying, at that time, God sent His Son Jesus to take our place and save us. हालेलुया. जरी तर आमी हिंगा येयल्लीं आहात आनी आमची शक्ती काबार जाल्या दिसता आमकां कांयच एक फुडार दिसती पडना सगळोच काळूक सो दिसती पडटा आमी लाचार जाल्यांशी दिसती पडटा सगळेंच घर तुटोन मोडोन पडलां दिसता पयशांनी त्रासांत पडलेलीं आहात रिणांत सांपडलेलीं आसात ओ मुणकाराच्या हितूंक पडलेलीं आहात जरी तर तूं वस्कोत जाला जाल्यार हे वडींत बरी खबर आमकां सगळ्यांक आहा वस्कोत जालेल्यांक कित्याक देव म्हणटा आमचो मोग कोत्ता आमी वस्कोत आसता तेन्ना. Hallelujah. And look what he says, Christ died for the godly. आनी कितें म्हणटा तें पळया. Come on, read it. Christ died for the godly. जेजू फकत भाग्यवंतां पासत. Christ died for the godly. जेजू भाग्यवंतां पासत मेलो. Question, have you sinned? Come on, have you sinned? आमी पातक केला. Hello, have you sinned? उलयात आमी Then you पातक केला. are qualified to receive the healing and the saving power of Jesus Christ because He came only for the lost. कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत देव भाग्यवंतां पासत मेलो म्हूण पवित्र मनशां पासत मेलो म्हूण काय पातक्यां पासत मेलो तो आमी केन्ना पातक केलां जाल्यार आमकां बरी खबर आहा जेजू आमचे पासत मेला. See, if you have not committed sin, then Jesus did not die for you. जरी तर तूं म्हणटा आमी म्हणटा आमी भाग्यवंत म्हूण आमी केन्नाच पातक करूंक ना म्हूण जाल्यार आमचे पासत जेजू मरोंक ना. And if He did not die for you, you can't get any help from Him. जरी तर जेजू आमचे पासत मरोंक ना जाल्यार तेजो कांय आमकां फायदो आनी उपाय ना. But if you are helpless, if you have sinned, if you have done all kinds of error, this morning God says, I've got my Son for you who is willing to save you and bless you, and His power is magnified when we are in the most helpless situation. So the more and more you are helpless, the more and more the glory of God, the more and more the grace of God is magnified in your life. Hallelujah. Hallelujah. जरी तर म्हणटा आमी पातक केला जरी तर आमी जायते नाटकां केल्यांत तवनासपणां केल्यांत कितेंय जावं कितें जें संवसारांत वायट आहा तितलेंय तर आमी केलां आनी आमी एक पातकी म्हूण आमकां लोक वळखता वो आमीच आमकां पातकी म्हणटात जाल्यार म्हणटा आमकां बरी खबर आहा देव म्हणटा जेजू आमचे पासत असल्या पासत मेला नश्ट्या पासत मेला. Hallelujah. So again and again the devil has been condemning you. जरी तर देवचार पत्तून पत्तून तुजेर फरमोण मारीत आसा He is putting guilt upon you. तो तुका तुजे फॅमिली बद्दल तुज्या आवय बापाय बद्दल तुज्या आज्या पणज्यां बद्दल ते सगळे शिराप आनी पातक आनी चोरयो आनी नागवण्यो केल्यात त्यो वयर काडटा. So here is God saying, God sent His Son Jesus to die for those who are ungodly, those who are helpless, those who are
going to perish for all eternity. My friend, we were all supposed to go and be perished for all eternity. But praise be to God, God sent His Son Jesus to help those people, to save those ones who are sure to perish. And because we have sinned, we are all supposed to perish. But praise God, God's grace has stopped us from perishing and has given us eternal life. Come on, let's give the Lord a big hand. तर जोरी तर लोक आमकां तोरे तोरेचे नश्टे पाड पडलेले शिरापांत आसलेली दुयेंत पिडेस्त अशें म्हूण उलयता, गरीब म्हूण उलयता, जाल्यार आमचे पासतूच ह्या नश्ट्या पासतूच जेजू मेला म्हणटकच देव म्हणटा तुमकां साल्वार केल्यांत तुमी आतां पातकी उरोंक नात, कित्याक जेजू तुमचे पासत मेला. हालेलुया. Hallelujah. जोरी तर आमी ह्या पातकाक लागून इफेर्नाचे वाटेन आसली जाल्यार आमी आतां हे इफेर्नाचे वाटे वेल्यान स्वर्गींचे वाटेक मुखार सरलेली आहात जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा लागून. Hallelujah. So if you are thinking you are worthless, you are useless, and God's favor is the holy favor, or the holy God has no favor on you, that's what God is not saying. God is saying, listen child, if you are helpless, you are worthless and all those things, listen, in my eyes you are special, and because you are special, my Son took your place to save you from eternal death. So the favor of God is on you as a gift from God. सो जोरी तर आमी चिंततात आमच्या पातकाक लागून, आमच्या शिरापाक लागून, आमचे गरीबसाणीक लागून, आमच्या भुरग्यां बाळांक लागून आमी चिंततात आमी कित्याक उपकारोनात, आमी लोचेचीं जाल्लीं आहात, आख्खो लोक आमकां आसता, अशें तर आमी चिंततात, जाल्यार देव आयच्या दिसा आमकां सांगता तुजेच पासत, तुका साल्वार करचे पासत, तुका नवें जिवीत दिवचे पासत म्हजो पूत जेजू क्रिस्त तुमचे पासत मेला आनी सगळें तुमचें जें लॉज आसली ती काबार जाल्या. Hallelujah. Now looking at the scripture, in the natural we are disqualified to receive any help from God, but praise be to God, according to the scripture, is God more than willing to help us and save us from our journey to destruction. Come on, yes or no? असल्या पातक केल्ल्यांक, असल्या नश्ट्या मनशांक आनी साल्वसांव फावना. कायद्या प्रमाणे आमकां शिराप आनी आमकां इफेर्न फावो, कायद्या प्रमाणे आमच्या पातकाक आनी आमच्या नश्ट्या जिविताक लागून. पूण देवान आमकां जेजूक धाडलो आनी आमचे शिराप तेजेर घातले, तेका आमचे पासत शिरापलो केलो, तेका आमचे पासत खुर्सार मारलो, तेका लागून आमकां नवें जिवीत आसा म्हूण सांगता. What do you say? कितें म्हणटात? Come on, what do you say? So is God's love like human beings, or is God's love unconditional? See, it's not that God is going to save you because He's going to profit something from you, but here He's saying even when you are helpless, you are useless, you are worthless to God, yet for your sake He sent His Son Jesus, because in His eyes you are special. I don't care what people talk about you or what you think about yourself, but when God looks at you, He says, you are special for me, and that's why I sent my Son Jesus to take your place, so that now I can pour my blessing upon you, I can pour my favor upon you, I can give you a future. Even though you have messed up your life in the future, doesn't matter, I still have a plan for you. I still have a plan for you. I said, I still have a plan for you. I said, I still have a plan for you. Hallelujah. Hallelujah. That's what He's saying. देव म्हणटा तुमचे बद्दल म्हज्या मनांत बरो फुडार आहा, तुमकां बरी येवजण आहा म्हज्या मनांत अशें म्हणटा. जरी तर संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणे आमी शिरापांत आसली, आमी पातकांत आसली, आमचेर फर्मोण आसलें, आमी इफेर्नांत वचोंक जाय आसली, पूण देवाच्या मोगा प्रमाणे, कायद्या प्रमाणे इफेर्नाक वचोंक जाय आसली, पूण देवाच्या मोगा प्रमाणे देव म्हणटा हांव तुजे पासत बरो फुडार तयार करून दवरलेलो आसा, एकदम बरो तुज्या भुरग्यां बाळांक, एकदम बरो. तर कितें म्हणटात आमी, कशे भाशेन देवाचो मोग आमी मानून घेवंक तयार आसात? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Because all the time we want to see our life through our sin nature. आमी आमचें जिवीत आमच्या आदल्या
पातकी जिविताचेर धरून रावतात फुडार. Because when we look at our past errors, we cannot approach to God. आनी आमचें हें पातकी जिवीत आमचें आदलें आहा तें आमकां देवाचो मोग करूंक मुखार व्हरोना, देवाची सोयरीको जोडूंक आडकोळ हाडटा. All the time there is condemnation and guilt about तकलेंत the आमच्या things that have been done in the past. पोत्तून पोत्तून तकलेंत आमच्या तेंच येता, हांवें अशें केल्लें, हांवें तशें केल्लें, तूं असलो, तूं तसलो, तुवें लोकांक अशें केलां, तुवें लोकांक तशें केलां, हें सगळें येता. The condemnation and guilt will rob your faith to have a relationship with God. आनी पोत्तून पोत्तून हे भाशेन आमचेर फरमोण मारलेल्या भाशेन जाता, तूं असलो, तूं तसलो, तूं पातकी, तूं शिरापलोलो, आनी हे Again- भाशेन देवाची सोयरीकोत आमकां आडायन दवरता. Again and again, getting into condemnation, getting into sin consciousness will get you into a bondage of curse. पोत्तून पोत्तून आमकां पातकाचो उगडास कोत्ता देवचार, आनी हे भाशेन आमी पोत्तून पातकांत, पोत्तून शिरापांत सांपडटा. And now you realize I've got no right to approach God. आनी तेन्ना आमकां दिसता की तें आनी म्हाका आनी देवाक उशी वचोंक वाट ना. And because my condition is so bad, I cannot pray to God and my prayers are not going to be any more effective. आनी आतां हांव इतलो लाचार जाला आनी हांव इतलो ओस्कोत जाला, म्हज्या आनी मागण्यांक कांय फायदो आसचो ना. And even if you are praying with desperation, not with faith. आनी जरी आमी मागणें कोत्ता असली लाचारपणांत सांपडलेलीं आसतना आमी भावार्थान मागणें करिनात, पूण आमी भिरांतेन आनी रोडोन मागणें कोत्ता. And that's why we find that our relationship with God is broken. आनी ताका लागून आमकां दिसती पडटा की आमची सोयरीकोच जी देवाशी आसली ती तुटोन मोडोन पडल्या. Hallelujah. हालेलुया. So here is God giving us an answer and he's saying, do not be sin conscious. तर देव आमकां हिंगा आपल्या उतरांतल्यान जबाब दिता आनी म्हणटा, पातकाचें घेवन बसो नाका, तुजें आदलें पातक घेवन बसो नाका. I've sent my son Jesus. हांवें म्हज्या पुताक धाडला तुजें पातक काडूंक. Look at the next line, verse 7. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. एका प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोणाकूय कठीण, तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरत. Praise God. If there is a person who is righteous, a person might think to take his place and die for him. जो कोण भाग्यवंत आसा ताका कोणूय साल्वार करूंक जीव दितलो, ताका सांबाळपाक, कित्याक तो भाग्यवंत मनीस म्हूण. But a person who is in sin, a person who is in guilt, a person who is in condemnation, who would dare to die? पूण जो मनीस पातकांत जियेता, ज्या मनशाचेर शिराप आसा, जो मनीस इफेरनांत वचपाचो आसा, ताचे पासत कोण मरतलो काय म्हणटा पळय पुस्तक. Praise God. But here you find that Jesus is an example of God's love. पूण हांगा आमकां मेवता की जेजू जावन आसा एक मोगाचें उदाहरण आमकां. Praise God. Jesus is an example of God's love and Jesus' love for us. जेजू जावन आसा मोग आमकां, जेजू जावन आसा उदाहरण आमकां देवाच्या मोगाचें. And that's why he says God commended his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. God commended his love towards us. God showed देवान आपलो मोग आमकां दाखयलो, जेन्ना आमी पातकांत जियेतालीं तेन्नाच आपल्या पुताक जेजूक आमचे पासत कुर्सार मारलो. So God's love does not flow when you change your life. God's love flows even before you can change your life, only when you make a decision to make Jesus the Lord of your life. That very moment, the moment you believe in the sacrifice of Jesus, that very moment God's love begins to be poured into you. First you said it, God's love is all. See, God's love does not flow when you change your life. God's love flows when you listen to the gospel and you make a decision to accept him as your Lord, God and Savior. देवाचो मोग व्हावना जेन्ना आमी आमचें जिवीत बदलतात तेन्ना न्हू, जेन्ना देवाचो मोग सदांच आसा. I'll give you an example. Let's say you had never heard about a person named Jesus. सजमया आमी केन्ना जेजूचे नांवाची खबरूच आयकूंक नासली. You don't know who is Jesus. जेजू कोण तो आमकां खबरूच नासलें. Then I come to you and I share with you. आपूण येता म्हणटा आनी जेजूची खबर तुका सांगता. And I say that according to God's word, when a person has committed one sin, he is destined to go to hell.
आनी आपण तुमकां सांगता म्हणटा जो मनीस पातक कोत्ता तेका even one sin. एकल्या एक देखून पातक केल्यार आमकां इफेर्न फावो म्हणून And सांगता that person will be tormented there for all eternity. आनी आख्ख्या सासनाच्या सासनाक तो इफेर्नाचे कास्तींत सांपडटलो म्हणटा. But God loves you so much. पूण देव तुजो मोग कोत्ता And because He loves you, He has made a way out for you. आनी तो तुजो मोग कोत्ता म्हणटकच ताणें तुका एक दुसरी वाट तयार करून दवरल्या. And the way that He has made out for you is He sent His Son Jesus to take your place on the cross. दुसरी वाट म्हटल्यार ताणें जेजूक तुजे पासत खुर्सार किरायला. So one man disobeyed God. एक आदाम मनशान देवाचें उतर नाकारलें. Through Adam came the sin nature in man. आदामाक लागून मनशाचे भितर पातक सैमांत भितर सरलें. And because of which man is all the time committing sin. आनी ताका लागून ते पातकाचे सैमाक लागून आदामा कडल्यान येयलोलें तें परतून परतून मनीस पातकांत पडत रावता. But there is another man named Jesus. पूण आनीक एक मुनी आदाम येयलो ताचें नांव जेजू. He was born of a virgin. तो एके आंकवारीक जल्मलो. Her name was Mary. तिचें नांव मारिया आसलें. And he was born sinless without the nature of sin. आनी हो जेजू पातका वीण जल्मलो. And he obeyed the Father आनी ताणें देवाची कुशी पाळली. even unto death. मोरो पासून खुर्साचेर लास्ट मेरे पर्यंत ताणें देवाचें उतर मानून घेतलें. He took every punishment that was due on you upon himself. जें कितें आमचेर आसलें तें ताणें आपल्याचेर घेतलें. And he was buried. आनी ताका निकिपिलो फोंडांत And because he घातलो. committed no sin, आनी ताका ताणें पातक आदारूंक नासलें म्हूण because he obeyed the Father, ताणें देवाची कुशी पाळली म्हूण because he obeyed the will of the Father, ताणें देवान सांगलोलें तेच प्रमाणे खुर्सार जीव दिलो म्हूण God raised him from the dead. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. Now I share this to you. ही खबर हांव तुमकां केन्नाच आयकोंक नासलोल्यांक जेजूची खबर सांगता. Now, did I really show you a person named Jesus? तेन्ना हे भाशेन सांगता तेन्ना तुका हांवें जेजूक मुखार हाडून दाखयलो मनीस कसो. Come on. But I spoke to you something that is unseen. पूण जें कितें दिसती पडना ती खबर हांवें तुमकां सांगली. I spoke to you from the Holy Bible. पवित्र पुस्तकांत जें कितें बरयलोलें आसा जेजू बद्दल तें तुमकां हांवें मुखार दवरलें. Now your senses will say, आतां तुजी चिंतना तुका म्हणटलीं तुजें how can I believe when I have not seen the person Jesus? आमच्यांनी म्हणोंक जाता अरे आमी जेजूक पळयना आसतना तूं सांगता तें कशें मानून घेवंक जाता. But when you make a decision, I don't care what my senses are saying, but I choose to believe the unseen Jesus. पूण जरी तर आमी निर्णय करीत म्हाका जेजू दिसती पडो ओ ना पडो पूण हांव सत मानता हिंगा बरयलोलें आहा म्हणटकच पवित्र पुस्तकार जेजूची खबर सारकी म्हूण. And when you make that decision to believe, आनी असलो निर्णय जेन्ना हांव घेता सत मानूक जें पवित्र पुस्तकांत जेजू बद्दल बरयलां तें. now you're not believing based on what you see, आतां हांव दिसती पडटा म्हूण सत मानिना but only on what is given in the Bible. कित्याक फकत बरयलोलें आसा म्हूण पवित्र पुस्तकांत हांव सत मानता. When a person, listen to this, when a person responds to what is written in the Bible, which he has no physical evidence to prove, when a person believes, that very moment the Spirit of God manifests His glory in that person's life. Did you get that? जो मनीस पवित्र पुस्तका वयलें आसा तें बरयलोलें आसा तें आयकता आनी सत मानता त्याच वेळार देवाचो आत्मो ताचे भितर वावर करूंक लागता. That's the time the person gets born again. तेका म्हणटात ताचे नवो जल्म जाता ह्या मनशाचो. See, if anybody wants to be a sinner, जरी तर कोणाकूय पातकी जावंक जाय, all that he needs is to qualify. पातकी जावपाक पातक करूंक जाय म्हणटा. He has to qualify. And what's the qualification? He must be born from a womb of a mother. पातकी जावपाक म्हणटा एक कायदो आसा तेका एके वस्तोरेन जल्म दिवंक जाय. Correct. So when a woman gives birth to a baby, the baby is born with a sin nature. That sin nature has come from Adam. Do you understand? Do you understand? सो
जो जे भुरगें जल्माक येता संवसारांत तें पातकांत जल्माक येता, कित्याक हें पातक आदामा कडच्यान येयलां तेचो जल्म जाता पातकाचो. Did you understand up till here? So now with this sin nature, you are all the time going to commit sin. आनी ह्या पातकी सोयमान म्हजो जल्म जाला म्हणटकूच हांव म्हज्या जिवितांत फकत पातकाकूच लोबदतलो. So your spirit is not connected to God, but your spirit is connected to Satan. तर म्हजो आत्मो तेन्ना देवाक लोबदना पूण पातकाक देंवचाराक लोबदता. Okay? Now this spirit is training your mind all the time to commit sin. तर हो जो आत्मो आसा देंवचाराच्या सोयंबाचो पातकाच्या सोयंबाचो तो पोत्तून पोत्तून म्हाका पातकांत घालता. Okay. Now when the gospel is preached, आतां जेन्ना कोण तरी येता आनी म्हणटा आमकां शुभ वर्तमान जेजूची खबर परगट करता and that person says, आनी तो मनीस म्हणटा just like you were in Adam, जे भाशेन तूं आदामाचे भितर आसलो and what Adam did had an effect on you, आनी जे आदामान पातक केलें त्या पातक तुजेर आयलें, in the same way, तेच भाशेन we were all in Christ Jesus. आमी सगळीं जेजू क्रिस्तांत भितर आसलीं. We were all in Christ Jesus. आमी सगळीं क्रिस्तांत आसलीं. We were all in Christ Jesus. आमी सगळीं जेजू क्रिस्तांत आसलीं. So when Jesus was born, जेन्ना जेजूचो जल्म जालो we were born in him. तेन्ना आमचोय जल्म जालो. When Jesus died on the cross, जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो we died with him. आमी ताचे सांगाता कुर्सार मेली. Now some of you are looking at me very strange. What is he talking? थोडी म्हणटा आपल्याक सारकें पळयतात हें आनी कितें उलयता. Okay, give me Romans chapter 6 verse 3. रोमकारांचो हावेसोर 6 पळोवया, तिसरी ओळ. Romans 6 verse 3. Romans 6 verse 3. Know you not that so many of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सुमयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यांत म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत हें तुमी नकळोत. Okay, can you read it please, everybody? Know you not Know you not that that so many of us were baptized into water, were baptized into water, were baptized into water, into water, into water, into water, baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. उदकांत बुडयल्यांत तेंकां म्हणटा काय जेजू क्रिस्तांत बुडयल्यांत तेंकां म्हणटा. Now the word baptism means to be immersed. बातिज्म म्हणल्यार बुडोवन काडप. The word baptism means to be grafted in. बातिज्म म्हणल्यार ग्राफ्ट करप. The word baptism means to be in union with. बातिज्म म्हणल्यार एकवटांत येवप जेजूच्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So he is saying, don't you know that you were in Christ Jesus? तर तुमकां आमकां खबर ना आमी क्रिस्तांत आसली म्हूण. Don't you know you died with Christ? तुमकां खबर ना तूं क्रिस्ता वांगडा मेला म्हूण. Verse number 4. Don't you know that you were buried with him? म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मरणांत आमकां निकिपल्यांत. So we were buried with him. तर आमकां क्रिस्ता सांगाता निकिपिल्लीं फोंडांत घातलेलीं. And like as Christ was raised up from the dead by the glory of God, even so we also should walk in newness of life. जसो बापान आपले मोहिमे बोरीत पदवेन क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें कोत्तलो मागण्या केल्या म्हणटकच कोत्तलो काय हें पयलेंच केलां. Okay, now listen to this. Now this scripture clearly shows that we were in Christ Jesus. हें दाखोवन दिता की आमी क्रिस्ताचे भितर आसली म्हूण. पवित्र पुस्तकांत दाखोवन दिता आमी क्रिस्ताचे भितर
आसली म्हूण. This scripture clearly shows that we died with Christ. हें दाखोवन दिता की आमी क्रिस्ता सांगाता ताच्या फोंडांत भितर आसली म्हूण. The scripture clearly shows we were buried with Christ. आमी क्रिस्ता सांगाता फोंडांत आसली म्हूण. This scripture clearly shows that we were raised with Christ. हें दाखयता की क्रिस्ता सांगाता आमी पुनर्जीवन जाली म्हूण.